So ang kaning Veterinary Mobile Regulatory Task Force, suporta kini siya sa provincial ordinance regarding the prevention and mitigation of African swine fever. Kay na-stipulate man ni ana nga ordinansa nga dili nato ginaalaw ang pagpasulod sa mga baboy o ang mga produkto sa baboy. Unya kay aduna man gyud mga taho no nga naay nakita na nga display nga mga produkto sa baboy gikan sa gawas sa Bukidnon. So para ma-address kini siya nga problema para atong masulbad ang function sa maong task force mao ang pag-inspection no pagsuroy pagtan-aw aning mga ginadili nga mga produkto og pwede nato kini ma-confiscate sa atong ordinansa sa kaning ASF. Naaman kay naay naka-stipulate dito nga silot magbayad og 5,000 kung naagyoy mga musupak no nga magbalik-balik na lang gyud sila the same person kana mapugos na gyud mi og sumbong ana dito sa kinaaman sa legal office sa probinsya no so amo nang i-report sa ila so ang legal office na pod ana ang bahala.